कण जानी चौक सराबन छरियाती बाजुच मंगल रे मुकर मोर बोला मकण सटा आगो हें ताकरी बजाउथिले आजि केन ताकरी बजाबे जे मई हटा कोई नहीं पारे बोली हटा गो साथे हटा करथला बड़ हेलो ना एबे बट्टे हने न तमर काका ठानु बोललो गो मातृ ओय गो काकिया तो कमी रा पाई मते काकी बोलुछे ए तुम्हें किराती केंता ढोंगे आइलो पहले तुम्हें किराती केंता ढोंगे आइलो घरे जनता फोटा संता हाई मरुछे इता कर कथा नहीं धरबो भाई जानी छो हेंता के टाटा सते गे আর সরাবন ছরিয়াতি বাজতে মঙ্গল রে মুকদ মোর बोला আর সরাবন ছরিয়াতি বাজতে মঙ্গল রে মুকদ মোর बोला आइलो आरमा खिचो मासरा तेल मारते कोंगर रो मोर बोला आरमा खिचो मासरा तेल मारते कोंगर रो मोर बोला तुम्हें तिराती केंता ढोंगे आइलो पहले तुम्हें तिराती केंता ढोंगे आइलो गुटे कथा भाई कहाँ जानी तुमको देखिए रकेंद्र ये लू लग जाऊँ ये मैं कना लुबे हसो कहीं कोई मिता अल्लाह जोर जोर से नटी कामू के जाए मनी करे कोरित्र धनिया को सायद कोरित्र बेनी सत्य मोर कथा बुझो तो बुझ में कह नहीं कौन साड़ी मत खिजला कथा हला नहीं कहबा बरत भाई नहीं से ताले कहि दउछे सुनो आरती के डानी 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 बारो गत सारी
রাতি কেনতা ঢোকে আইলো কইল তুমি কি রাতি কেনতা ঢোকে আইলো मत खुली करी कहो कहां जाई छथि ना खिजबा वाला कोई मी काका ना खिजबा तो आरती का बइले सुना सही आर गोपत बताए कहबे मुइलो कहबी मुई ए मते बेसी जंती नंदन नंदन आज मते बेसी जंती नंदन नंदन आर बतार तगर बोली छी मन सता पुरे सब खाए पड़ा तो मोर आउ के बुझला कि नहीं बुझी पाना मैं कथा बता मने इशारा रा कोन ने बुझो डायरेक्ट कोन आथि सिहरी रो संगे बिहारी बुरंगे मा करालो म करा पुलो कमरे आई आई आथि सिहरी रो संगे बिहारी बुरंगे मा करालो म करा पूर्व भाग्य हटे तिला तोरो म करा राधिका पहले बाइकी गलु ये पाप करी चौका दिखिरु अर्थ सौटते मने भरदा में पवन पाइलो चरण हुआ हुए ए मोर हृदय कंपन चिदार सजनी रे सजनी
ভঞ্জা হাতি লাগে তো কথারে কহছন কাম বলছ সাহেব আমার কয়ে বুঝা আর গুটা ভঞ্জা বছরা গুড়দিগিরি পান পি বুতা কাছে যে পান পিলাম আকু দেখু যাই বহুতলি কাঁ হাসি যায় বসছি জন সম্পত্তি আসি আর কাছে রুকদু করছি আর কাছে নাই জুটলাটা জুটছি আর কাছে আর ছুয়া পিলা না উতরা ছুয়া পিলা আসো দেখো জগ এই পঞ্জাব ঠামান কোন করে চাপিলা আসন খাই মারি দিলা মা গো ভাই গো হে ছুয়া পিলা হাবাটা ছাড়ি দিও দূরের কথা পঞ্জাব বছরা অশান্তি হেরে যেতে কমালা কুড়া লাগি ওটে নাই দানা ধরা নাই দি যাহা বি কমাবু ভুর উড়ি যাবা কেনতানে রহবারে বরচু আর পঞ্জাব বছরা শান্তি অচন গগ অচন মহম অচন নিহেলা তরফ ছুটছি আকাশ উত্তরা ছিড়ছি আর হেনটা হানাতি দিলে আগা জিবে কাছে বেটিয়া রেখা কাই জমালো হত্যাকর ঘরকে নাই জমে যদি নাই যাবা বলে মরি জিমি বলতো মরে গেলে মরে যাও পছা মেরে যাও উচকি হে তুমি বলতো উচকে দিলে বহুত জীব হাতে বাহারি পড়ছি বিষম হরা খাইমি আর রাধা লাগি মরবি বলতো বিশা মরা খালে টুড়া মুড়া দুবলা ফের কল বাসি হে গাড়ি তি জপেগিরি মরবি বলতো গাড়ি তুই চপেলে যদি পিসি দেবা বলে তুই চার হাত লমি পড়ছ চেতা সেতাগিরি হেলা মরবি বলতো মরে যাবে আমাকে জানো যে ভাই খাই আদে হাম তাহলে ধরো আজি দেই চন্ন মাতা কানাটি কানা বলুছ ধরো মামু গো কানা পড়ে দেই কেন কানা এটা চিঠি হয় কে দেইছে বাবু কেন বাবুলো কেন বাবু মা গো হে বলাঙ্গীর থানা বাবু কেন ছোট বাবু কা বাবু বলমিছে বাপুরার বাবু বল ও খপ্পপুরার বাবু মানে গো গ এ হে খপ্পপুরার বাবু দেইছ বলে পড়মিটা একলা পড়বা কানা লেখা হয়েছিল কে জানে মা কানা যে পার্সোনাল ম্যাটার আগা চল দি মা চল খুশিয়া দেখ তার বাত থাকে যাচ্ছে এতে হুরি কে চাপ রাগাও মতে দাঁড়া লাগছি মা এ মকর এ পড়ো কাম বলে পড়ো বলি কেন পড়মি ও কাবার বিগো ওহো পড়ো বলি বলে জলদি পড় জলদি দেখো চকনি রোড়া কি লাহি বসলে না আড়ে হ্যাঁ পড়ছে হ্যাঁ পড়ো হ্যাঁ না পড়ুছে কাঁদা দেখাও না গনে পড়ুছে এটা কে পুতরে অলগা লুকা দে চকা সে দেখতা মুহ ফেসকা ফুসকুনি করছে আই কাইটা কানা লেখা মোর বাজা নেচিলো এবো নেচি দেখতো মোর মুড় খাবু কাহে শুনতা আগা মরণ হরিয়া কেতে না যা পুরো বলছো নাই চিরমিকা এটা ফল কথা লেখা হয়েছে না পিলা মতে মান্য রে কাম বলবে মাই বলবে আর কানা লিখিতে জানিছ মাই তুমি তোমাকে ফল পাউছে আর আই লভ ইউ লিখিতে জানিছ হাতা তো চুনুরু দিলা ওনারা তুমি বেরে পড়ে লিখি দেছি তো কাম বলি করি ভঞ্জা গো না গো ভঞ্জা সেম টু ইউ বলে লিখি দিছি তো কাজে জানিছে আর স্বামী রত্নাকে নাই করবো না নাই করা মোর ভাতার কিছু উনা নাই কর দিয়ালি নাই করো ভাই খাই আর স্বামী রত্নাকে নাই করবো না রে
ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି କରି ଯଦି ଅଲଗା ପୁରୁଷ ଏନ୍ତା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କାଣା ହାସି ଜାଣିଛ କାଁ ହାସି କହିମି ତ আর পতি ছাড়ি পুরো পুরুষ যে করে তা নরকে বাস যে করে তা নরকে বাস আর নারী জন্ম করা সন্তান নারী সব ঘরে সুন্দর নারী তীরে ঘরে সুন্দর সংসার নাই চলে নারীর বিনা সংসার নাই চলে নারীর বিনা রে শুন তুই বিনা নারীর মন ক্ষণকে সংসার চূর্ণ ক্ষণকে সংসার চূর্ণ জাগিলে নারীর মন ক্ষণকে সংসার চূর্ণ ক্ষণকে সংসার চূর্ণ নারী লাগি লঙ্কা খেলা চুনা খাই খাই নারী লাগি লঙ্কা খেলা সোনারে সুন্দর দিন বিনা করতে করতে বারংবার মনারে সুন্দর দিন বিনা সতী পণ দেখি পূজা রামায়ণ হলো দেখি টুকি রামায়ণ সতী পণ দেখি বুটি রামায়ণ হলো দেখি বুটি রামায়ণ দিনে কেনতা হয়েছিল তমকু বি কহুছে মকর জানিছ দিনে অনুষা সতীঙ্কু পরীক্ষা পড়িছিলা কাঁ বলি করে অনুষা সতীঙ্কু পরীক্ষা পড়িছিলা জানিছ কে কে কহে জানিছ সাবিত্রী লক্ষ্মী এবং পার্বতী কহিলে তিনি দেবঙ্কর তিনি স্ত্রী কহিলে যে হে অনুষা সতী কাঁ সতী সতী যে তাকে তোম সতী বলি করে কহুছ আমার নর সংসারে পণ সতী কেহে নাই ন বলে তারপরে যেতেবেলে পরীক্ষা করি গলে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব অনুষা সতীঙ্কু যে আমকু ভিক্ষা দিও বলে যেতেবেলে অর্ণ ভিক্ষা দেলে এই ভিক্ষারে আমি শান্তি নাই বইলি আর কা ভিক্ষার শান্তি বইলে কা ভিক্ষা মাগলে জানিছ তুমি উলগ্ন হব তুমি বস্ত্র ক্ষীর হব আর তোমার দুহি স্তনর যদি আমকু ক্ষীর বইলে তারপরে আমি শান্তি হেমু বইলি হ নাই করিবা তার তো দম আছে তার তো সতীত্বপূর্ণ আছে আছে আর কারণ নাই বলবা কা বইলা কহ তো কা বইলা সে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପ କରିଦେଲା ଛୁଆ ମାନେ ଯେନ୍ତା ରଙ୍ଗୁ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ଜାନ বলে আর কি ହଁ ତାର ସତୀତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହେନ୍ତା କରିଦେଲା আর ନିଜେ ଉଲଗ୍ନ ଖାଇକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପାନ କରେଇଥିଲା କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲା ସେହି ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିପାରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ହେନ୍ତା କଥା ଗୋଟେ ସତୀତ୍ୱ ନାରୀର ହେତକି ତାର ବଳ ଥିସି ଜାଣିଛ କି ନି এ মকর আমার ঘর কে ভিতর কত যুগি কত ভিখারি কত যুগি কত ভিখারি সকাল পালে আসন মুই বি হেনতা উলগ্ন হমি আর মুই বি হেনতা ভিক্ষা দেলে মুই বি সতী হেমি তুমি সতী হব মা পাঁচ পিট বিবাহ পড়তে চাই আর অনুসয় সতী পণ দেখি বুঝা রামায়ণ হলো দেখি বুটি রামায়ণ শিবকে দেব না
बोले शांति रे मोर तो आसो जरा बहुत टोटी टिपले हले केने मोर में मुई आसो अछि आसो के आसो कहां आसो अछि आसो रे बहुत आसो अछि हाय खाई मुई देने की नहीं पड़ी जा टर कोठे बहु আর কেনতা হবা কেনতা নাই সে ই নারী যেতে বেলে অসতি হয়ে যাই সংসার কানা হবা জানি যে হই খাই नहीं उठ तोरा मरण हरिया का हवा कहतो কানা হবা কইমি আর নারী যে বেহেব অসতি রতা তলকে বধরিতি রতা তলকে বধরিতি আর নাই ভাগবত সতি পড়ো কহুচিরা তুতি শুনো কহুচিরা তুতি শুনো রচনা আর মূর্খ বিভিন্ন রোগের রচনারে দুতি নবীনা করছে বারংবার মনা করছে বারংবার মনা করছে বারংবার মনারে দুতি নবীনা सावित्री पार्वती मर बैठा जाली है लाट जाली केता बसु लठन जाली बाबू सुनिया मोर सेवा करी ता मनुष्य हला पाके और ई बहु रहला पाके कहा के सेवा करसो ने कहा के सेवा करसो ओए हम नीदा फोटो नहीं न तक निनी त छुटना है फोटो की फोटो सेवा करते ई सेवा करे काम करबु छुआ ने के पिला नहीं चट्टा के देखले ए तोर छुआर किटा हला न कारे किता के बोलतुबा ए तोर छुआर किटा हला न कारे पोरतुआर पोरर चके आबरी गिरी धरतुबा के आबरी कथाला हे तमननी आम ननी हेतिने धरे जे काहे गेला हे दिन तमर छुआर चुना नहीं छड़बा जे आम ननी का कॉलेज तमर ननी टणैटा का जान के आम ननी परे टणैटा अतुरा को मत सुनाई देला करे तुमको कर का करेबो मत डेली आसे तू छे जे पाके आउतन के सुतालो मोचो पाके आता बोले तो सुतालो मुखे जे मुता केता करे मोरी नाही जाउ जमा पर हनु हे बहुतरी खोटी नहीं जेबा टणे काम सिकरानो और खोटी गले केता हबा गोटा को जा हबा ई गुटा का खाबा हताना सांग साथी हेबो नहीं कि जानि छ अरे बहुतरी सोयटा घटा गले भी औषध नहीं जानि छ मा पर माछी बुझा पिनसुरी करबो से और मुचा तमर माछी अछ ना तमे एंता कोई छ आर तमे ताई करी बिस माने जदी एंता कहउछ तमे नाही खिला बेले कणा ना करछबी ये माने खिला बेल के 1 2 3 मोर गोता थर मोल इंडिया 3 देखछु का माछी गुटे हेतिबो निजर मुंस गुटे के आता ने रखि परथिबो माछी जन्म पाइ करे लाख बा जाति करे मोरी है जो मर गयो एक्सिया ती बड़ देउला पान देबु बचितिले अरे बहुतरे निज के देखो निजे बोलछु संस्कार बोलछे संस्कार के देखलिउ पट्टे पट्टे रट्टे भूखे मर भूगदा कपड़ा पेटे दे गिरी सीबो आला विरोधी ज्ञानी ना कर छ केता आला विरोधी ज्ञानी ना कर छ केता एमर विरोधी ज्ञानी ना कर छ केता
बाबू के जो कहबे जो तुम्हार माई पर ना पर न गो बाबू तो भी नीचे ही मोबाइल बजाओ ए मा आज का आबे की काल का आज आस ले तो